पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में नया बाब, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 13 याददाश्तों पर दस्तखत। सियाहत व सकाफत, साइंस व टेक्नोलॉजी, इत्तलात, खुराक, तजारत शामिल। अस्करी तरबियत, एरोस्पेस इंडस्ट्री, रेलवे, डाक, हिलाल ग़िज़ा के लिए भी MOUs। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की सरबराही में हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास भी हुआ। तैयब उर्दवान की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बोले, फिल्मों के जरिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना चाहते हैं। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। मजीद बोले, फूड, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सयाहत में सरमायाकारी के मौके हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाया भी दिया। पाकिस्तान में आगे बढ़ने की सलाहियत है, पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। दो तरफा तजारत पहले $1 अरब फिर $5 अरब तक ले जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान का पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब, कहा FATF में दबाव के बावजूद पाकिस्तान से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। कश्मीर तुर्की के लिए वही है जो पाकिस्तान के लिए है। भारतीय एकतरफा इक़दामात से कश्मीरियों की तकालीफ बढ़ी, मसले का हल जबर की पॉलिसी से नहीं, इंसाफ, अमन और मुज़ाकरात में है। तुर्क सदर का पार्लियामेंट से तारीख़ी खिताब, बोले पाकिस्तान का दुख हमारा दुख है, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखेंगे। अल-कुद्स के लिए ट्रंप का मंसूबा अमन नहीं तबाही का है। तुर्क सदर की पार्लियामेंट आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरिद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर पूरी मुस्लिम उम्मा के पसंदीदा तरीन रहनुमा। गैलप इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में रजब तैयब एर्दोगान का आलमी रहनुमाओं में 5वां नंबर। मुस्लिम ममालिक में मकबूलियत के लिहाज से सऊदी सलमान बिन अब्दुल अजीज दूसरे और ईरानी सदर हसन रूहानी तीसरे नंबर पर मौजूद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दौरा पाकिस्तान पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से सरशार। मलाइशिया में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर और दलेर आवाज हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करके उन्होंने अहले पाकिस्तान के दिल जीत लिए। कुआलालंपुर में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बर्मिंघम में डडियाल फेस्टिवल मुनक्किद करने की तैयारियां शुरू। अप्रैल में रंगारंग कश्मीरी सकाफती मेला सजेगा। फेस्टिवल के चेयरमैन राजा सिकंदर अली की मीडिया ब्रीफिंग, कहा इवेंट के जरिए कश्मीरी नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में उजागर कर सकेंगे। मैनचेस्टर में ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम की 7वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब। मुकामी ख़वातीन और रज़ाकार बड़ी तादाद में शरीक। ऑर्गेनाइजर सीमा शेख ने सालाना रिपोर्ट पेश की। दारुल उलूम कादरा जिलानिया वाल्थम स्टो में यौम विलादत फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से रुख परवर महफिल सदारत मुफ़क्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने की। बरतानिया भर से उलमा कराम शरीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और बदतरीन कर्फ्यू के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द अमल जारी। आलमी बरादरी भारतीय फौज की बर्बरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तानियों का आलमी बरादरी से मुतालबा।
سعودی دارالحکومت ریاض میں کشمیر اوورسیز فورم کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک۔ بھارت کسی صورت کشمیر کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتا، پاکستانی ہمیشہ کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے، مقررین کا خطاب۔ امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے فاؤنڈنگ ممبر طاہر جاوید کی مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے کوششیں جاری۔ واشنگٹن میں اسکاٹ رکن پارلیمنٹ انس سرور چودھری کے ہمراہ امریکی ارکان کانگریس اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں۔ پھولوں کی سرزمین نیدرلینڈ میں موسم بہار شروع ہوتے ہی ہر طرف گل لالہ کی بہار، پھولوں کی قوس قزح دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاحوں کی آمد، من پسند پھول مفت لے جانے کی سہولت پر سیاح خوشی سے نہال۔ شہباز شریف نے فضل الرحمان پر غداری کیس بنانے کے وزیراعظم کے بیان کی شدید مذمت کر دی، کہا عمران نیازی کو یہ بیان دینے سے پہلے آئینہ دیکھنا چاہیے۔ حادثاتی لیڈروں کا یہی المیہ ہے کہ وہ تاخیر سے نابلد ہوتے ہیں۔ فضل الرحمان اس عظیم شخصیت کے فرزند ہیں جنہوں نے آئین بنایا۔ معزز ترک صدر کے دورے میں عمران نیازی کا بیان افسوسناک ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس میں نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ سے احتساب عدالت میں پیش۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ نواز شریف کی انجیوگرافی جلد نہ کرائی گئی تو جان کو خطرہ ہے، انہیں علاج کے لیے برطانیہ میں ہی طبی ماہرین کی زیر نگرانی رہنا چاہیے۔ ادھر رمضان شوگر کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 فروری تک توسیع، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی۔ سندھ کے علاقے کمبر میں اندوناک حادثہ، باراتیوں سے بھری گاڑی الٹ گئی۔ حادثے میں 13 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے شہداد کوٹ اسپتال منتقل کیا گیا۔ کراچی میں ذکیہ نامی خاتون کی 12 سال پرانی لاش ملنے کی تحقیقات جاری، ذاتی رنجش اور جائیداد ہتھیانے سمیت مختلف پہلوؤں پر غور۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ذکیہ کے بیٹے اور بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ذکیہ کو شوہر نے 20 سال پہلے طلاق دے دی تھی۔ ایس ایس پی مفخر عدیل گمشدگی کیس میں اہم پیش رفت، پولیس کی تحقیقاتی ٹیموں کا مفخر عدیل سے رابطہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ایس ایس پی بڑی مصیبت میں پھنسنے کے باعث روپوش ہوئے۔ لاہور پہنچتے ہی خصوصی ٹیم پولیس آفیسر سے تفتیش کرے گی۔ اپنے بچوں کو 2 قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم 17 فروری سے شروع ہوگی۔ وزارت صحت نے ہر بچے کو انسداد پولیو قطرے پلانے کا ہدف رکھ لیا۔ معروف عالم دین راغب نعیمی کہتے ہیں کہ پولیو ویکسینیشن عین اسلامی ہے۔ ادھر سکھر میں پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام۔ لاہور میں پھر سج گیا کرکٹ کا میدان۔ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور ایم سی سی کے درمیان T20 میچ۔ ایم سی سی کی دعوت پر قلندرز کی پہلے بیٹنگ، مقررہ اوورز میں 135 رنز بنائے۔ فخر زمان 45، سہیل اختر 40 رنز بنا کر نمایاں۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری، بڑی تعداد میں شائقین میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود۔ کبڈی ورلڈ کپ میں آج گجرات میں میدان سجایا گیا۔ پہلے میچ میں میزبان پاکستان نے آذربائیجان کو 30 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ہرا دیا۔ ظہور الہی اسٹیڈیم میں انٹری فری ہونے پر شائقین کی بھرپور شرکت۔ چودھری پرویز الہی نے بھی مقابلے دیکھے۔ چالستان جیپ ریلی، نادر مکسی پہلے راؤنڈ میں سر فہرست، 220 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ میں طے کیا۔ صاحبزادہ سلطان کی گاڑی راستے میں خراب، آصف فضل کی گاڑی دوسرے نمبر پر پہنچی۔
जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान कई गाड़ियां हादसे का शिकार भी हुई। रेस का इफ्तिताह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आगाज में आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सियाहत समेत हर शोबे में पाकिस्तान से ताउन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीरियों की आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 13 मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मेहमान सदर खुशगवार यादें छोड़कर वतन वापस रवाना होगा। पाक तुर्क दोस्ती बुलंदियों की नई राह पर गामजन। तुर्क सदर ने सियाहत समेत हर शोबे में पाकिस्तान से ताउन का ऐलान कर दिया। इमरान खान के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल पाक तुर्क ताउन में बहुत अहम है। Az önce imzalamış olduğumuz stratejik ekonomik çerçeve ve ekindeki eylem planı metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf adeta birer yol haritası mesabesinde. तुर्क सदर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। पाक अफगान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर ताउन फराहम करेंगे। Bu vesileyle FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर को दिल से खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर में मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर मशकूर हूँ। 80 लाख कश्मीरियों को 8 लाख भारतीय फौज ने महसूर कर रखा है। भारत ने आइन को पामाल कर दिया है। प्रेसिडेंट अर्दोगान को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। तकरीबन 80 लाख इस वक्त कश्मीरी 6 महीने से ऊपर एक सीज के अंदर हैं, यानी एक फ़ौज ने हिंदुस्तान के 8 लाख फौजियों ने उनको एक सीज में रखा हुआ है। तुर्क सदर ने पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आगे बढ़ने की सलाहियत है। दो तरफा तजारत पहले $1 अरब फिर $5 अरब तक ले जाएंगे। FATF में भी पाकिस्तान से ताउन किया जाएगा। Turkey and Pakistan, who has a total population of over 300 million, has only $800 million of foreign trade, and this is something we cannot accept. So we should quickly increase our bilateral trade to first 1 billion and then bring it up to $5 billion. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि इलेक्शन लड़ें तो जीत जाएंगे। Mr. President's address to the Pakistani Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। टीवी और रेडियो, रेलवे, खुराक, पोस्टल सर्विसेज, अस्करी तरबियत, सियाहत और सकाफत, तजारत में सहूलतकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपने दौरे की खुशगवार यादें छोड़कर मेहमान तुर्क सदर नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना हो गए। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। FATF में भी पाकिस्तान से भरपूर ताउन का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान पाक तुर्क दोस्ती को इश्क और मोहब्बत पर मबनी करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से चौथी बार खिताब के दौरान दो टोक अल्फाज ने कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip oldu. Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur olacak.
तुर्क सदर ने खिताब के दौरान आलमी बरादरी को झंझोड़ा और कहा कि मजलूम मुसलमानों का साथ देना हमारा मजहबी फर्ज है। फलस्तीन पर अमरीकी प्लान कब्जे का मंसूबा है। Bu anlayışla ümmetin arasındaki ayrılıkları gidermek, anlaşmazlıklara çözüm bulmak, Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı davalarımıza sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. Son zamanda malum gerek Sayın Trump ve Netanyahu arasındaki Kudüs'le ilgili atılan adımda Orta Doğu'da son asrın, yüzyılın barış planı diye yutturulan plan bir barış planı değil, bir işgal projesidir. रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्क कौम 35 साल से अलहदगी पसंदों से नबुर्द आज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल की। हमारे दुख सुख साझी हैं, हर महाज पर पाकिस्तान के साथ हैं। Bölücü terörle mücadele eden DAEŞ'ten PKK ve FETÖ'süne kadar dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olarak Pakistan'ın karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini... तुर्क सदर से कबल स्पीकर असद कैसर ने कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया। गुज़िश्ता साल अगस्त में भारत ने जिस अंदाज से खुद अपनी ही आईन को पामाल करके कश्मीर को अपनी नौबादी में तब्दील कर दिया, महज़ब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इन हालात में जिस मर्द मुजाहिद ने इंतहाई दलेरी और बेबाकी सी कश्मीरों की तर्जुमानी की, वो आपकी ज़ाती ग्रामी है। वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफ़रा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, वज़ीर आला पंजाब ने भी इजलास में शिरकत की। Sen ey güzel diyar mesud ol. Sen ey yüksek şanlı azim nişanesi, Pakistan toprağı, imanımızın merkezi şad ol. पाकिस्तानी कौम ने तुर्क सदर की आमद पर उनके लिए अपने दिल बिछा दिए। रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट हाउस में पुरतपा इस्तकबाल किया गया। जुड़वा शहरों की शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए। गैलप सर्वे में तुर्क सदर को आलम इस्लाम का नंबर 1 लीडर करार दिया गया। दो मुल्क एक कौम, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत दीगर शाहराहों पर जगह जगह पाक तुर्क दोस्ती का चर्चा। भाईचारे और गहरे ताल्लुकात के नारों पर मबनी बैनर्स आवेजा किए गए। पार्लियामेंट हाउस के रास्तों को तुर्क और पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। ऐवान में कौमी परचम के साथ तुर्क परचम लहराया गया। पार्लियामेंट हाउस में स्क्रीन पर तुर्क सदर की तस्वीर आवेजा की गई। पैगाम दिया गया, हम तुर्क सदर को खुशामदीद कहते हैं। तुर्क सदर पार्लियामेंट पहुंचे तो वजीर आजम इमरान खान ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट हाउस की गैलरीज को गुलदस्तों से मुज़य्यन किया गया। मेहमान सदर ने पार्लियामेंट में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मुस्लिम उम्मा के हर दिल अजीज रहनुमा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी कौम ने भरपूर खैर मकदम किया। गैलप सर्वे में तुर्क सदर को मुस्लिम उम्मा का पसंदीदा तरीन रहनुमा करार दिया गया है। रजब तैयब एर्दोगान का आलमी लीडर्स में भी 5वां नंबर रहा। मुस्लिम सरबराहों में सऊदी फरमारवा शाह सलमान दूसरे और ईरानी सदर हसन रूहानी तीसरे नंबर पर आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर बराए कौमी दिफा जनरल रिटायर्ड हुलूसी आकार ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। मुस्लिम उम्मा के हर दिल अजीज रहनुमा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा करके वापस रवाना हो गए, जिस पर मलाइशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। माशाल्लाह हम आज इतने खुश हैं कि तैयब एर्दोगान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और हमें इतनी खुशी है कि वो आलमी इस्लाम के अजीम लीडर पाकिस्तान में इंशाल्लाह उम्मा इस्लाम के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। उम्मत इस्लाम के अजीम लीडर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हम लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। हम तुर्की सदर को वेलकम कहते हैं पाकिस्तान आने पे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
برمنگھم میں ڈڈیال فیسٹیول کا انعقاد اپریل میں کیا جائے گا۔ چیئرمین فیسٹیول راجہ سکندر علی کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ کے ذریعے کشمیری نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں اجاگر کر سکیں گے۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ چیئرمین ڈڈیال فیسٹیول راجہ سکندر علی نے برمنگھم میں میڈیا سے گفتگو میں فیسٹیول کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ کشمیری نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے تاکہ وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر آ سکیں۔ ڈڈیال فیسٹیول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جس کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں نوجوان مل کر تو حکمت کے ساتھ اپنے فیوچر کا سوچیں، مثلاً اکانومی ہو، جابز ہوں، سوشل کوہیژن ہو، اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں اس کے لیے ڈڈیال میں ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو فیسٹیول یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام خاص و عام کے لیے ڈڈیال فیسٹیول کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم غیر سیاسی ہے اور کسی کو بھی سیاسی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ ہماری اپروچ یہ ہے کہ ڈڈیال فیسٹیول کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ کوئی شہر کی سیاست کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی صرف ڈڈیال شہر والے لوگوں کے لیے ہے۔ ڈڈیال تحصیل ایک میزبان ہے جو فیسٹیول کراتی ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو ہمارا کام ہے ہم پازیٹیو چیز پر فوکس کریں۔ راجہ سکندر علی کا مزید کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے پیش نظر اس سال فیسٹیول اپریل میں منعقد ہوگا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ مانچسٹر میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم کی 7ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں مقامی خواتین اور رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے مانچسٹر سے اعتزاز عاصم چودھری۔ مانچسٹر کی برنیس بڈیز نامی تنظیم معاشرے کی خواتین کے لیے بے شمار فلاحی کام سر انجام دے رہی ہے۔ فلاحی تنظیم نے مقامی ہال میں اپنی 7ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تنظیم کی آرگنائزر سیما شیخ نے اس موقع پر تنظیم کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے گروپ لیڈر ساحرہ قریشی اور تنظیم کی اراکین طیبہ بٹ، عفت خواجہ سمیت دیگر نے کہا کہ ان کی تنظیم اس وقت مانچسٹر میں سب سے بہتر کام کر رہی ہے۔ وہ خواتین کے لیے مختلف کورسز اور فری ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہوا تھا 7 سال پہلے، ماشاءاللہ اس میں ہر قسم کی عورتوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے اور ان کو باہر بھی لے کے جایا جاتا ہے، تعلیم، لائبریری، اور ہم جب بیٹھتے ہیں آپس میں ہم اپنا سارا اسٹریس وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے گھر کے کام وغیرہ چھوڑ کے یہاں کے بیٹھتے ہیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے سب کو۔ ہم نے سوچا ان کے لیے ہم کچھ کریں، ہماری ماں کی عمر کے تھے، تو ہم نے پھر ایسی کمیونٹی شروع کیا کہ ڈراپ-انس ہم کہتے تھے کہ وہ آ کے ونس اے ویک ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرے، ہم چائے بنا کے دیتے تھے۔ یہ لوگ لیڈیز کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، باقاعدہ ایکسرسائز لیڈی آتی ہے، ایکسرسائز کرواتی ہیں، کھانا ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے کوئی تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، مجھے تو اپنے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے، اور جو ایلڈرلی لیڈیز ہیں خاص طور پہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ایوری ویک وہ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں آنے کے لیے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ ان کو موقع ملتا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، آئسولیشن بریک کرنے کے لیے۔ سب لیڈیز اکثر ویک میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں اتنے اچھے فرینڈز بن چکے ہیں کہ یہ ان کا جو فائدہ ہے اس برنس بڈیز کا سوشلائزیشن بھی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی ساتھ ہیں، اور وہ ایسا گروپ مجھے ملا، اتنا سنسیئر گروپ مجھے ملا جیسے وہ آپس میں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ تنظیم کی اراکین کو کونسلر یاسمین ڈار کی جانب سے بہترین خدمات پر ایوارڈ بھی دیے گئے اور سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، مانچسٹر۔ دارالعلوم قادریہ جلانیہ والتھم اسٹوب میں یوم ولادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جلانی نے کی۔ برطانیہ بھر سے علماء کرام اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ دارالعلوم قادریہ جلانیہ والتھم اسٹوب میں یوم ولادت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے حوالے سے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ سے آئے ہوئے علماء کرام نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی سیرت و کردار کے متعلق خطابات کیے۔ حضرت سیدہ کائنات جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور محبوب ترین شہزادی ہیں،
آج ان کا ہم نے یوم ولادت منایا ہے، جس کا بڑا مقصد اور مقاصد میں سے ایک جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پاک طیب اور طاہر سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے اور دیکھا جائے، اور آنے والی بیٹیوں کو یہ بات سکھائی جائے، آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ اپنے رسول کی محبوب شہزادی کی سیرت کو دیکھو، اس کو اپناؤ تو دنیا بھی تمہاری ہے، قیامت بھی تمہاری ہے۔ We gathered here today to celebrate the Milad of Sayyidah Khatoon Jannat Salamullahi Alayha, and we heard speeches, we heard mankabats, everybody praising the shan and the beauty of Sayyidah Khatoon Jannat Salamullahi Alayha. My message today is to everyone is, Alhamdulillah, if you wish to gain the pleasure of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, is to gain the pleasure of his beloved daughter, my Jannat Khatoon Fatima Zahra Salamu Alaiha. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے وہ پہلو علماء اکرام نے بیان کیے ہیں جو بالخصوص یہاں یورپ میں رہنے والی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمان بیٹیوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ محفل کی صدارت پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی نے کی۔ انہوں نے کہا آج کل کے دور میں اگر خواتین نے کسی کو مشعل راہ بنانا ہے تو وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ انہوں نے کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بہترین بیٹی کے روپ میں باپ کی خدمت کی۔ ایک جنگ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی مرہم پٹی فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام زخمی ہیں اور تلواروں کے سائے میں ہیں تو جناب سیدہ عین اس وقت لڑائی کے میدان میں جا پہنچی اور سرکار کی مرہم پٹی کے سلسلے میں جو اہم کردار تھا انہوں نے ادا کیا اور آنے جانے میں وقت خرچ نہ کیا۔ یہ ایک نمایاں یادگار ہے کہ ایسی بیٹیاں ملت کو میسر آ جائیں تو باپوں کے ناموس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے کہا کہ ایک اچھی بیوی کے روپ میں اپنے خاوند حیدر قرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھا اور اچھی ماں ہونے کے ناطے حسن حسین جیسے شہزادوں کی پرورش کی۔ ایسا کمال حضرت سیدہ فاطمہ کی ذات پاک پہ پایا جاتا ہے کہ ایک امیر کی بیٹی اگر تقلید کرنا چاہے تو ان کی چکی پیسنے کی تاریخ کو مد نظر رکھے تو ان کی پیروی کر سکتی ہے۔ تو جناب سیدہ خاتون جنت جو سرکاری دو عالم علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہیں، اس حوالے سے کہ وہ سرکار کی بیٹی ہو کر اپنے خامد کی تابعدار کس طرح ہے، اس نمونے کو اپنا کر زندگی کا ایک نمایاں اقدام کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کو اپنا جگر گوشہ اور آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار فرماتے تھے۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی زندگی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ تقریب کے آخر میں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ گلاسکو میں بھی پاکستانیوں اور کشمیریوں نے بھارتی فورسز کی کشمیریوں پر مظالم کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے خالد وارثی سے گفتگو کرتے انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے میں 6 مہینے سے زیادہ ہوا ہے کہ جب کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر اور ان کی فریڈم ان کو اسٹاپ کی جا رہی ہے، نہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے، نہ کھانا پینا دیا جا رہا ہے، وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں ادھر، میڈیکل کی وجہ سے، ایجوکیشن، انٹرنیٹ، ٹی وی، ہر چیز ان کی بند کی ہوئی ہے جس طرح وہ قید بند ہوئے ہیں۔ انڈیا نے جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے اپنے کشمیر میں، اس کو بند کیا جائے، اور میں مذمت کرتا ہوں۔ اب پورے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، وہ سارے مذمت کرتے ہیں اس بات کے کہ وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگائی ہے، پورے لوگوں کو سارے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایک زبردست احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں سب لوگ جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے کرفیو نافذ ہے، لوگ میڈیکل کے لیے ترس رہے ہیں، خوراک کے لیے ترس رہے ہیں، کسی کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں کو مہارت کی جیل میں رہتے ہوئے 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو جن کے ضمیر کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ ہیں چاہیے کہ وہ برملا احتجاج کریں۔ کشمیر میں اس وقت پچھلے 6 مہینے سے کرفیو نافذ ہے، وہاں پہ انسانوں کی زندگی اس وقت ایک انتہائی خطرے میں ہے، دن رات وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 8 لاکھ سے زیادہ انڈیا نے وہاں پہ اپنے فوج نافذ کی ہوئی ہے، جس سے تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج جو اجلاس ہوا ہے یہ خصوصی طور پہ کشمیر کے لیے تھا، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور وہاں پہ حالات دیکھیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
और हैरानगी की बात ये देखें, रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए कर्फ्यू, रात को 2 घंटे के लिए कर्फ्यू उतारते हैं, वो हटाते हैं, और उसमें आपको खाना भी आपको मिल रहा है, आपको वो जो खाने की चीज़ें वो दस्तयाब नहीं है, वो ज़रूरत है ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं मिल रही। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट से एहतसाब अदालत में पेश। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में नून लीगी कायद की जल्द अज जल्द एंजियोग्राफी करने की सिफारिश की गई। अदालत ने हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के वकील ने ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट से एहतसाब अदालत में पेश कर दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने नून लीगी कायद की जल्द अज जल्द एंजियोग्राफी कराने और बरतानिया में जेर इलाज रहने की सिफारिश की है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल को खून की रवानी तसलसल से नहीं हो रही, गैर मुतवाजन प्लेटलेट्स की वजह से हालत खतरनाक है। एंजियोग्राफी न कराने पर जान को खतरा है। टीबी मुआयने के लिए 24 फरवरी का वक्त ले लिया गया है। मुसद्दिका रिपोर्ट मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ के वकील हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ सेहतियाब होते ही ट्रायल का सामना करेंगे, जिस पर अदालत ने हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी अदालत में पेश किया गया। जज अमीर मोहम्मद खान ने यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 फरवरी तक तौसीह हो गई। रेफरेंस की कॉपियां हमजा शहबाज को फ्राहम कर दी गई हैं। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सऊदी अरब में 2 हफ्ते पर मुहीत अल समसाम हफ्तम मुश्तरका मशकों का आगाज हो गया। मशकें हफ्रुल बातिन में की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सऊदी बरी फोर्सेस मशक का हिस्सा हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी बरी फौज के शिमाली रीजन के कमांडर मेजर जनरल सालेह बिन अहमद थे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, लड़ाका महारतों और बारूदी सुरंगों से निपटना मशकों का हिस्सा है। सऊदी अरब में कश्मीर ओवरसीज़ फोरम की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय अफवाज के मसालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में भारतीय सरकार ने जुल्म सितम की ऐसी दास्तान रकम की है जो पूरी दुनिया को झंझोड़ने के लिए काफी है, मगर दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमों समेत अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर जारी जुल्म और 5 माह से ज्यादा कर्फ्यू को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, जिससे मजीद इंसानी अलमियत जन्म ले रहे हैं। कश्मीर ओवरसीज फोरम के चेयरमैन सरदार मोहम्मद रजाक ने कहा कि भारत के मजमूम मुकासिद कभी पूरे नहीं हो सकते। कश्मीर को किसी सूरत पाकिस्तान से जुदा नहीं किया जा सकता। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी अमली जद्दोजहद जारी रहेगी और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। तकरीब से एहसान दानिश, मोहम्मद खालिद राना, सरदार नसीर, राना अब्दुल रऊफ, अलियास रहीम, सलीम आफ्ताब, मोहम्मद असगर कुरैशी और दीगर ने भी खिताब किया। नीदरलैंड फूलों के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखता है। दुनिया भर में होने वाली फूलों की तजारत का 50% से ज्यादा नीदरलैंड्स में पैदा होता है। गुलेलाला तुर्की से नीदरलैंड्स को तोहफे में मिला। तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट। दाद से अरबों यूरोस कमाता है, बल्कि फूलों को देखने के लिए हर साल लाखों सियाह भी नीदरलैंड का रुख करते हैं। कुकनहाफ नामी मशहूर फूलों के बाग को देखने के लिए हर साल 15 लाख सियाह यहाँ आते हैं। गुलेलाला के मौसम का आगाज तो मार्च के महीने में होता है, लेकिन ग्रीन हाउसेज में तैयार किए गए फूल जनवरी के आखिर में मार्केट में नजर आना शुरू हो जाते हैं। गुलेलाला के मौसम के आगाज में गुलेलाला का कौमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर एम स्टेडियम के मारूफ डैम स्क्वायर पर मुख्तलिफ रंगों और अकसाम के 2 लाख फूल सजाए जाते हैं। गुलेलाला की इस मुनफरिद नुमाइश की खास बात यह है कि लोग अपनी पसंद के फूल मुफ्त में ले जा सकते हैं। नुमाइश में शरीक अफराद का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुलेलाला एक जगह पर देखना किसी ख्वाब से कम नहीं, और ये नजारा देखने के लिए घंटों लाइन में लगना कोई महंगा सौदा नहीं है। This is the first time I've been to this tulip festival. I've been here for a decade. This is eye-opening. I love it. Beautiful. I am attending this for first time. Actually, I have been here for 3.5 years, but still, it's really awesome. And she's my wife. Hello. It's looking very beautiful. We'll take it to home and we'll plant it. I'm so excited about it. It's so nice and really nice to see how many tulips here. I've never saw so many tulips in one place. Every year I would like to come to Dam Square in National Tulip Days
because I like it very much. So many flowers you can take to home. It was my dream to visit Tulip Dag in Amsterdam, and so I really loved these flowers, and so I found it really nice. 40,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ नीदरलैंड ज़राअत में दुनिया का लीडर है और अमेरिका के बाद ज़री बरामदात में दूसरा बड़ा मुल्क है। ज़राअत के शोबे में इस छोटे से मुल्क के पास इल्म, तहकीक और जिद्दत का खजाना है, जिससे दुनिया के बहुत से ममालिक इस्तिफादा कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, नीदरलैंड्स। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट के गुजरात के ज़हूर इलाही स्टेडियम में खेले गए मैचेस में पाकिस्तान ने अजरबैजान और इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शाफे हुसैन ने भी मैच देखा। शायकीन नारेबाजी भी करते रहे। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल कल लाहौर में खेले जाएंगे। मजीद जानते हैं खालिद हंजरा की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट के गुजरात के ज़हूर इलाही स्टेडियम में 2 मैचेस खेले गए। मैच से पहले चारों टीमों के कौमी तराने भी बजाए गए। इंडिया ने इंग्लैंड को 26 के मुकाबले में 44 पॉइंट से शिकस्त दे दी। तमाशाई मेहमान खिलाड़ियों को खुलकर दाद देते रहे। मीडिया से बातचीत में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ज़हूर इलाही स्टेडियम में वर्ल्ड कप कबड्डी के बाद क्रिकेट के मैचेस भी करवाएंगे। क्रिकेट का मैच करा सके हैं, स्टेडियम तो हमने बना के दे दिया था, लेकिन मैच तो पिछली हुकूमतों ने एक भी नहीं कराया। और इस दफा जब फैसला हुआ कि इंटरनेशनल कबड्डी की टीमें आएंगी, तो इसमें मैंने खास तौर पे कहा कि इसके अंदर आप जब तक गुजरात का जिक्र नहीं करते कि वहाँ मैच होगा, ये तो हमें कबूल नहीं है। कबड्डी मैचेस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल कल लाहौर में खेले जाएंगे। खालिद हुंजरा, 92 न्यूज़, गुजरात। क्रिकेट दीवाने पीएसएल के बुखार में मुब्तला होने लगे। टीमों ने भी बड़े मुकाबलों की तैयारी शुरू कर दी है। खिज़र आजम की रिपोर्ट देखिए। PSL 5 के आगाज में बाकी रह गए हैं 6 रोज। ऐसे में टीमों ने भी खुद को वार्म अप करना शुरू कर दिया है। नेशनल स्टेडियम कराची में हेड कोच मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी पेशावर ज़ल्मी का पहला भरपूर प्रैक्टिस सेशन हुआ। कप्तान डेरिन सैमी ने तो एक रोज कबल ही प्रैक्टिस का आगाज कर दिया था। स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक प्रैक्टिस के लिए नन्हे फैन से लिफ्ट लेकर मोटरसाइकिल पर स्टेडियम आए। शोएब मलिक ने खास तौर पर उसके साथ तस्वीर बनवाई, जबकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पर यू टर्न लेते हुए कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी इवेंट नहीं होगा। जो 2020 वर्ल्ड T20 है वो मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। मैंने ज़रूर ये कहा था और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा डिसीजन नहीं है वर्ल्ड कप के मैं पास जाऊँगा, मेरी क्या पोजीशन बनती है टीम में, आया मैं फिट होता हूँ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं वर्ल्ड कप के पास जाके सोचूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुल्तान सुल्तान्स ने भी अजहर महमूद, एंडी फ्लावर और मुश्ताक अहमद की जेर निगरानी लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब क्रिकेट का एक दीवाना कराची का रिहायशी अब्दुल जलील मरवत PCB के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचा, जहां उसने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी PSL के मैच कराने का हुक्म जारी किया जाए। PSL की इफ्तिताई तकरीब 20 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में हो रही है, जिसके लिए स्टेडियम के साथ साथ इसका ड्रेसिंग रूम भी सजा दिया गया है। हर तरफ चैंपियंस ट्रॉफी, PSL की फतूहात और यादगारी लम्हात की तस्वीर आवेजा हैं। खिज़र आजम, 92 न्यूज़, कराची। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।